Shalom, mari kita berdoa untuk permulaan. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Zabur ayat 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang bertendang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Doa pengampunan dosa.
Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan belas kasih-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan perkelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami senantiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan keuntungan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta menyia-nyiakan kasih dan kemurahan Bapa surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementing kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia, dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami, sucikanlah kami dengan darah Kristus, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sababiko mosihanmu potomo nikinamo tudukane turiponu hidodo sabungkonu mongindazo okoi dika isamodo agazo mohono okoi dikau tuiko tulunganmu si tangano kosusaan gimagisana okoi tupot pinay dapasitu pitataw dokoi dikau manal ko kisara sidikaw manangku hamu okoy obitsut di keinginanmu Tuhan kukitudu okoy dikau oh Yesus Raja Damai itahaksa noko biyay ikubason ginamo. Inoringan memihot di toko sit kosipan dit abanal. Sabab ino mengohot toko dino kosipan domiambat toko momoros. Kasih poku sit kinoringan it ama imongwasa di sokoviay. Iminonguruk dit avan omitana. Kasih poku si Yesus Kristus it anak do kinoringan dit isono it Tuhan toko. It inontizan di sundu do tosusi. Ominusu di Mariam di sumuni po Yosido. Inapogos sampai nisangkap. Ihiza di kakalpo i Pontius Pilatus memerintah. Minatai po nilobong no. Omindahun no Yosido sit ulun minatai. Ada por katolu ginumulian no Yosido. Antad sit ulun minatai. Omindokorono sit sorga. No kendakot po mogomono Yosido. Ponong sit banan do kinoringan. It ama imongwasa di Sokoviay. Antad sorry rumikot bagu Yosido. Siti pemagunan. Mga hukum di tongolun di mizaw o minatay. Kasi pokus it sundur at ususi, isono igorija dat ulun Kristian, dit enizo o mususipo. Ibinizaan dat ulun dat ususi, o mikadan dosada, o mikagulyanan da guvas, o mikaposizan penlaid. Humor madit anak om isun
Sabat ko ikinotimpunan biano diti sampai salaid-laid sampai salaid-laid. Salam, Om Selamat Sasarap, Sidiko Sokoviai. Nai minggu biano diti adalah minggu kohopodom duvo di toko dot beribadah secara online. Tapi syukur puji Tuhan, itinai baza do kinaringan manaksi di toko do radan dot kopangining toko kabarjal toko di boros daw. Sebelum di mengining toko di boros do kinaringan di Sasarap biano, tumuku toko minta dua toko. Kinaringan ang malasi sorgam Tuhan Yesus Kristus, insan Tuhan dari makasih ako di kazada ng tundan usidahay di Sasarap biano. Ihogot iti Tuhan nga narikot ni hogot di mangini ako di borosnu marajal ako di borosnu antad ci kitab data susi bukaw na isati api mata rohani dahay Tuhan supaya dati borosnu diti akon ko bay ko orong dahay tetapi adapat ko dahay pagamasid saralom di kehidupan dahay sabagai ulun percaya. Kinaringan ang malasid sorga ang baro kuasa-kuasa da kutubangan kuasa-kuasa da taraat di mga saw di penumpuan dahay mangining di borosnu antad ci kitab data susi sokovya na Tuhan penso duan dahay bay kasignaran di Tuhan dahay Yesus Kristus. Iyo ko dituripan na Tuhan di padambus di borosnu di Sasarap biano tundao ko Tuhan gazado ko Tuhan supaya dot isundo ang barkatnu mazawazaw bakan mangurapi di dodaw ko di lida ko di moroboros supaya dot iborosnu di Tuhan nga dapat ko patarang padjalas sidango anggota jemaat di mangining di Sasarap biano. Terima kasih ama si sorga Sasarap biano diti siap sedia ako'y mangining barajal di borosnu. Signaran di Tuhan Yesus Kristus menerima kasih minta dua koy. Amen. Nah, tungod pinay di sinamanan di Kristus, iboros do kinaringan dit ang barajaldon toko di Sasarap biano inono inanu antad sid Kiso Korintus pasal kavalu ayat kahapodom iso sampai kahapodom tolu. Nah, gulo dino ingin ako mamasa sid ang boros toko rungus ataupun si kitab do rungus. Mengikut di tema toko dit bulan biano inono kebebasan ataupun isab tema dau hati-hati dengan kebebasan kamu ataupun untuk paton no banal i kebebasan di kau ka. Tetapi mengikut sitin kitab dorungus itajuk besar dau onsi ini samba sid pinokok kinoringan ka. Jadi no timpunan kumasa biano kuyu pakatoku di kau kanangan koit onsi dinisamba sid pinokok kinoringan. Andang banal iboros do tulun dot sokovya toko kipangilaan ka nga ang pangilaan pasawat do ginavo topot ang samod kopud di kaposizan do tulun. Ang varo di kau dot indoson ang kipangilaan yosido ang topot no aso pangilaan daw tu imi patut dit edaan daw. Topot it ulun dit manamod do kinoringan o tutunan do kinoringan. Biano kansang no igama mengining di boros do kinoringan dot it onsi dinisamba do pinoko kinoringan. Elan toko dot ipinoko kinoringan dino bay ko gambal dit aso laid. Elan toko dot ip kinoringan dino isono aso vokon. Sabab mudang ko varo o retan do pinoko kinoringan om Tuhan isid sorga ko isid tana. Topot ang itoko isono kinoringan. Inono it ama iminongurug dinununo po om imamasi di toko nga bahagi daw. Tuhan nga isono inono i Yesus Kristus ipinavazaan mangurug dinununo po om sabab tu yosido apasi toko. Topot okon ko sokovya ot ulun dot nokelo dino. Inoy nga varot ulun dot nobas sumamba do pinoko kinoringan di gulupo. Dot minsan ko biano nga kadung ko mangakan dit onsi dinisamba sid pinoko kinoringan kopong itong iyoti dot ikakan dino dang pinoko kinoringan kopurimon yoti do kikasadaan ong mangakan di kakanan dino gima amu pihot ikemazaan yoti dot ong topot no ikakanan amu kopensomok di toko sid kinoringan ong amu mangakan toko dino okon ko orugi toko sid tinaguvangan do kinoringan antawa
o mga kan tokaw dino o kon ko ohuntung tokaw si tinaguvangan do kinoringan. Topot on tupaton no dikaw supaya ikavazao dikaw dino o kon ko kosoduvo dioti dit o kugoy ikosipan. Sabab ang emot ko dot ulun ito kugoy ikosipan dot ikaw dit kopelang o nga mogom-mogom mga kan sid pasambahan do pinako kinoringan o mga kan dit onsi dinisamba sid pinako kinoringan o kon ka ko it ulun diti o kugoy po ikosipan dino onsug mga kan dit onsi dinisamba do pinako kinoringan dino irad po dino ipangilaan no dino o kasabab dot o binasa penlaid it ang pinay no dino it o kugoy o kosipan it ningatan di Kristus laid na ang kagama ko di kasalaan niya dino sidang pinay di ko porostian itong onukaan di ko ikosipan dit okugoy po dino kagama ko di kasalaan si di Kristus sabab ino ang ikakanan dit kasabab do kagama do kasalaan dit ang pinay no nino amu ko no makan vagu dot onsi inisamba supaya okon ko yoku o kasabab do kagama do kasalaan dit ang pinay ko kadit boros da kinaringan. Nah, tungod pinay di sinamadan di Kristus, surat di 1 Korintus diti, sinurat di Paulus sid taon 55 o 56 AD. Sebelum di todo taon ipalayanan ataupun hiza di todo taon ipalayanan di Petrus sid Efesus, hiza di perjalanan daw sid misi daw kotolu ataupun perjalanan kotolu. Omi Jumaat ataupun piumpugan do Korintus di titangog pinay hopo dom valuvulan ipit i Paulus minawing kakat di piumpugan. Omi Jumaat do Korintus diti terdiri daripada beberapa orang Yahudi. Kogumuan no itangulun dino kon ko Yahudi. Omi gulu yoti dino nga menyembah do berhala. Nah, tangog pinay apabila niduan di Paulus i Jemaat do Korintus bermacam-macam no i masalah timimbul sid cara do gereja dit omulok po dino ikakali memerlu di pelayanan di Paulus. Tama pinay ituturan ataupun tudukan adaw biano diti boros do kinoringan menuduk di toko kuran o vaza toko mo guna di kebebasan toko si di Kristus kanangan ko mga kandit onsi dadupot inakasamba si drogon, si berhala, patung ataupun pinako kinoringan. Mozo di sabtema toko dit adaw biano, hati-hati dengan kebebasan kamu ataupun ontupatan no banal kebebasan diko. Tangop pinay di sinamadan di Kristus, sid abad pertama khususnya jemaat do Korintus kogumuan itu don dinakasip si kinoringan dino ataupun orang percaya latar belakang dia dino adalah penyembah berhala. Artinya omulok po ikosipan dioti ogumu po itong ahli keluarga dioti itong kinaruhangan dit amu po nakasip si di Tuhan toko Yesus Kristus kakali mengadakan mengamalkan dot pernyembahan sid berhala. Itong daging di pejuvaran sid pasar-pasar do kota do Korintus hiza dino kogumuan no itong dupot di nakasamba sid kuil-kuil berhala. Itong daging dino nga daging dot avantang omura po horogo. Harati i Kristian ataupun itokon ko Kristian nga kadagang di daging dino. Untuk menimpa ataupun mga jawab di pergumulan si jemaat do Korintus hiza diri sidi tokow adaw biano Tuhan Yesus mazadi Rasul Paulus manahak dot iso penyelesaian ataupun jawaban sid tudukan adaw biano diti kanangan ko itong dupot dinisamba sid berhala ataupun pinoko kinoringan. Tunggu pinay sid 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7 menarangkan sid tokow kanangan ko itong pengetahuan ataupun pengilaan nunu kai message pelajaran sid ayat dit dapat toko peterjemah sid cara dalam do kehidupan toko masa kini diti. Tunggu pinai varo duvo jenis do retan do pengetahuan ataupun pengilaan. Keso pengetahuan tanpa kasih ataupun pengilaan dot aso samud harati cacara ko duniawian. Tunggu pinai sebagai ulun Kristian perlu toko mengontupat di kebebasan toko si di Kristus. Sabab kebebasan dari niba
o gumo pengilaan antawa asawat o sikul ataupun pelajaran berubah penampilan dioti timimpun nodot asawat o ginavo sampai amuno mengontupat di gagamaon omi vaza moros-boros omi penampilan antawa o kurang negama mo guna dit ulun vokon amu kerat di kedudukan daw gampo varo ong pokihi di sandad Kristian antawa pokok asokosipan di tengah kinaruhangan sampai amuno etung dot it kokuguzo di kosipan di kinaruhangan dino omi korungoy di kosipan di kinaruhangan igambal diti varo o pengilaan do baiko dang kondiri itino igambaran di pengilaan baiko dang kondiri ibarat baiko Kristian ngaran nga amu sumuhut di ajaran di Tuhan Yesus hoturan do gereja itino diti o jumadi do penyakit sid saradom do pelayanan sebagai orang percaya perlu toko mengutama di tugas tanggung jawab yang diamanatkan si di toko supaya itong peraturan do gereja itong pelayanan nga berjalan dengan lancar untuk kendazahan do kinaringan kadang sampai kita menjadi batu sandungan. Sid pengetahuan kedua adalah pengetahuan yang memiliki kasih ataupun pengilaan do kisamud ataupun dang kerahonian. Tengok pinai iti digambarkan itong ulun di nakasip sid kinoringan varo pengilaan kanangan ko iboros do kinoringan. Amu katama makan di tongo onsi do dupot di nakasamba sid berhala ataupun pinako kinoringan turumosi do menjadi contoh dot amu avantang bahagi di tongo kinoruhangan di kakalpo o kuguy ikosipan supaya amu kapangagazad di kinaruhangan melakukan dosa tidak menjadi batu sandungan. Antad sid kinapangrugan do pamagunan tangob pinay natahakan no laid do kinaringan iriniba do pangilaan kanangan ko ikobibasan kihak iriniba memilih di keinginan daw. Sid Kejadian pasal 2 ayat ko hapodam 5 sampai hapodam turu kadi boros do kinaringan iriogi pinizan no di Tuhan kinaringan iriniba dino sid kabun dot Eden do gumama manaud di kabun dino ini muhunan no di Tuhan kinaringan iriniba dot sokovia itongo uva do kazu sid kabun diti kavasa dot akanon nu topot it uva do kazu ipangilaan kanangan kait avantang araat amu kavasa dot akanon nu tuong mangakan ko dino tantu matay ko no dot adaw dino ka di Tuhan kinaringan. Tunggu pinay sabab pino ikinari iriniba sa laguna mga guna di kebebasan ataupun ipangilaan kebebasan di nitak do kinaringan minamili di keinginan daw kondiri akhirnya naratu iriniba sid dosa. Nah sid pasal ketiga Kejadian pasal ketiga ayat 27 menjadi sinunsub na di Tuhan kinaringan iriniba lumabus antacid kabun dot Eden. Tunggu pinay pengka dino kehidupan di toko kadang sampai antacid penampilan antacid kavazao toko o mengovid di kinaruangan toko sid dosa o konokon ko membangun o konokon ko moimpapag di kosipan dioti tetapi kokuguy di kosipan dioti. Situdukan ataupun prikop adaw biano diti tangop pinai varo o toldo hal dot adapat toko marajal bahkan itudukan adaw biano diti nga iso o pangimbuditan ataupun popuhondom Tuhan Yesus di kebebasan toko sebagai orang percaya maza di Rasul Paulus. Yang pertama ataupun keso Quran kafasa toko menguntupat di kebebasan toko sebagai seorang percaya opor do varo pangilaan toko kanaan ko isamod inono melalui di boros do kinoringan berkaitan di tongo onsi do dupot di nisamba sid pinoko kinoringan o jelas ipanalasan do kitab kanangan ko penyembahan berhala sid 1 Korintus pasal 10 ayat 20 tadi boros do kinoringan ini samba do labus sid timpak do panadaha do pinoko kinoringan o kon ko nisamba sid kinoringan ino inga nisamba sid ongorogon amu inginoku dot ongorogon o piizaan di ko sumamba ka sabab pinatang pinay sebagai ulun percaya ataupun ulun dinakasip sid kinaringan itudukan adaw biano diti popuhondom di toko Quran o vaza toko mengontupat di kebebasan toko maza di boros do kinaringan
Sid Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 26 sizam kadi boros do kinoringan kadan no mga kan dit onsi it nakasamba sid pinoko kinoringan kadan no mga kan doraha kadan no mga kan dit onsi do dupot ikinotol mamatay kadan no dot kadadasu o gagamaon atangkis no diko kavi ino avantang no igama diko tungod pinay asa pang ilaan toko kanangan ko isamod o iboros do kinoringan apagon toko manguntupat di kobibasan toko lobi-lobi po itong kinoruangan toko di kosuvang do Kristiyan di memurlukan do sokongan memurlukan do penarangan kanangan ko itiag do kinoringan mitino diti keperluan toko sebagai orang percaya varo o pangilaan kanangan ko iboros do kinoringan supaya kadapat toko membimbing, kadapat toko mengajar o membentuk di kosipan sid kinoringan bahagi dit ongolun dit kakalpo o mulok ikosipan. Itino ibasa toko mengentupat di kebebasan dinitahak do kinoringan sid toko secara persuma. Jadi pergunakanlah kebebasan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sid hal koduvo varo limit ataupun rontob do kebebasan toko. Sebagai ulun Kristian, perlu dot varo limit ataupun rontob kanangan kebebasan toko supaya dot kebebasan toko dino tidak menjadi batu sandungan bahagi di tengah kinoruangan toko di amu po opihoti kosipan. Tengah pinai di sinama dan di Kristus supaya dot elan toko limit ataupun rontob do kebebasan toko sebagai orang percaya. Tuhan Yesus inono itsuntu tauladan toko. Sabab ino perlu toko memiliki di sifat-sifat di Kristus inono it 9 buah roh ataupun it sizamit uvado roh inono bermula dengan kasih berakhir sid penguasaan diri. Emot toko sid Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Sabab ino baik ko ikon diri o titungon inong kon ko baik ikon diri o titungon inay nga menghitung pa ditulun pokon mitino diti prinsip pelayanan di Rasul Paulus sid Jemaat no Korintus sidito ko ada obiano sid 1 Korintus pasal ko hopod ayat 23 sampai 24 tadi boros do kinoringan sokovya inununo po nga kawasa ika banal topot okon ko sokovya kiguna kadiko sokovya inununo po kawasa ka banal topot okon ko sokovya inununo po nga kotulong di komposisyon toko kadan no daw bay ko katagan daw kondiri o tihimon inoy nga katagan po dit ulun fokon tungod pinay di sinamadan di Kristus adapat toko pagama iti boros do kinoringan diti sid pribadi toko sid keluarga toko sid pelayanan toko kasi poku dot adapat toko mengontrol ilimit ataupun irontop dot kebebasan toko kasi poku dot okon ko kumugui ikosipan dito kinuruhangan toko tetapi semakin hari semakin impapagan ikosipan diote sid kinoringan jelas tangod pinay bahwa melalui Alkitab ataupun melalui di boros do kinoringan ohortizan ehlaan toko setakat mana ilimit setakat mana irontop di kebebasan toko. Ini berarti segala sesuatu yang tidak kita pasti berbaliklah kepada firman Tuhan ataupun sid Alkitab. Sid hal kotolu membozo-bozo dit angudun vokon dit orukung okosipan. Tungod pinay itungan toko no nga ipenampilan toko secara pribadi ataupun ipalayan Tuhan nga porungoy di kosipan di kinaruhangan di kosuvang do Kristiyan ataupun orukong po kosipan atag tadan mangakan dit onsi dot dupot di nakasamba sid pinokok kinaringan sid tinoguvangon diati supaya amu toko anu dot sunto dot amu avantang ataupun batu sandungan. Sid Galatia pasal 5 ayat keso kadi boros do kinoringan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kamu pinai menjadi itokau diti okon noko uripon dihukum di Musa. Inono itomodon di Kristus palabus di toko pakaa sid kavazaan.
Sabab ino pihot ko no sid kafasahan dino kadan ko no makiripon bago di hukum di busa kadi boros do kinaringan sid Galatia 5 ayat keso. Nah, dengan kata lain toko pinai ihoturan mi budaya di nenek moyang toko di gulu kanangan ko it ongodupot di nakasamba sid pinoko kinaringan kadan no suhuton kadan no gamaon tu itiditi antad sid pengilan do riniba dit amumyonong dit kenginan do kinaringan. Sid kehidupan toko masa kini nunukai bentuk modern yang merupakan penyembahan berhala secara dalam kehidupan toko. Ino na toko pinay ipribadi toko kondiri melalui sid koegoan toko, melalui sid kesumbungan toko. Ibahanda do kinaringan sid toko atadahas ivaza do rogon monobon di kebebasan toko di nisodia do kinaringan bahagi di toko supaya amu toko taat setia sid tinaguvangan do kinaringan. Sid Galatia pasal 5 ayat 6 sampai 20 miso atarang ibahanda do kinaringan. Tadi boros do kinaringan ikobuatan do riniba adanta sid Sokovia kadadasu o gagamaon. Kembuhal asakaw o bahazan. Susumamba do pinoko kinaringan. Mamakai do kedaan. Kumisangod. Kukumyodo. Mongimvogo. Odirat do humungot. Posuhul di kondiri, obing tongkizad, obing sodiri, obing holiban, magavuk, ruru mamay dot oholian no gama rumusuk, varopo voko no gagaman do yadino. Biano, ibahandaku di kou do yadino, iboros di gulu dot it udun di mga gama do yadino dino, amu kotungkus di kerajaan do kinoringan ka di boros do kitab. Tunggu pinai, ong membozo-bozo toko di kinaruhangan, keluarga toko di obulok pa ikosipan, oporlu toko manganudot iso tindakan yang bijak dan tepat dengan cara mengiduan mengiduan di tengah kepercayaan lama toko, itabiat lama toko, ikobuatan toko di dang pemagunan, di monobon di kebebasan di toko, sumuhut di keinginan do kinoringan. Hondomon toko no dokuran igama toko sumuhut di keinginan do kinoringan. Hondomon toko no itudukan di Tuhan Yesus dot dit orongau toko abasa toko setiap hari Minggu inono tanangan ko pinanuhuan dot asamod. Tadi pinanuhuan dot asamod ini ngono di kau isono o Tuhan aso vokon o inono i Tuhan kinoringan. Manjadi manamod ko no di Tuhan kinoringan nu dit eseso ginavonu omit eseso kaposizan nu omit eseso panghitungan nu omit eseso kakansangan nu omiriogi pinanuhan ko duvo manamod ko no di kondiri nu yad ko kondiri udun vokon manamod ko no tulun vokon yad ko kondiri nu asa no pinanuhan vokon dikatalib pa din na pinanuhan ataupun na mikoduvo-duvo pinanuhan kadi Tuhan Yesus. Sid Markus pasal 12 ayat 26 sampai 36 miso. Tunggu pinai ong iti pinanuhuan data samod diti dapat toko mempraktikkan secara dalam do pribadi toko, si keluarga toko, pelayanan toko, kasih poku dot kadapat toko mengentupat di kebebasan elaan toko mengolimit ataupun irontob do kebebasan toko ivaza toko mobozo-bozo di kinaruhangan. Sabab gima ikosipan toko noko pugamutno noko sunino menguvano do samod inono kempapag di kosipan di kinaruhangan toko sehingga aso ruang di roro jahat mintaron setiap sudut kehidupan toko sabab gima varo pengilaan toko do samod maza di boros do kinaringan. Sebagai kesimpulan, kebebasan sedang dinikmati toko di dino diti adalah iso tahak isot anugerah antad sid kinoringan melalui di kinapatazan di Tuhan toko Yesus Kristus sid kasu do sangkap tuminanapul di toko antad sid kuasa do kotuvangan supaya dot obebas toko mengindazo mengohormat bahkan menginsabat di ngarandaw. Kehidupan toko harus seimbang dari segi jasmani rohani podembus di ransana do kinoringan. Tunggu pinai itu dukan daw biano diti tidak akan menjadi kenyataan secara dalam kehidupan toko, pribadi toko, keluarga toko, baik ko orongo, motorima toko, iboros do kinaringan, tetapi amu pagamaon toko secara dalam kehidupan toko.
sid pengovian tong pinai kehidupan toko diti baik ko sementara. Jadi untuk patan toko no banal ikabibasan dinitahak do kinaringan secara percuma untuk kendazahan do kinaringan. Terima kasih di basa di toko mengining di boros do kinaringan di sasarap biano kinaringan memerkat di boros dau tumuku toko minta dua toko. Kinaringan amalah si surga Tuhan Yesus Kristus menerima kasih kau di gezadan ng tundaan usdahay Tuhan. Okon ko baik ko rontob o suko pigamano manahak di kakanan dahay subab-subab dari segi jasmani, tetapi ini no dari Tuhan nokorongo kayo no di boros nu antacid kitab dato susi o mitino diti makanan yang paling berharga secara dalam no kehidupan dahay. Kinaringan naman si surga bukaw no setiap mata rohani dahay ginawang penghitungan dahay supaya dot iboros nu diti okon ko baik ko orongo dahay okon ko baik ko otorima dahay, tetapi dapat pedahay mempraktikkan secara dalam kehidupan dahay bermula sid keluarga dahay om iriogi sidong kinuruhangan dahay. Kinaringan naman sid surga sidhogot ni Tuhan mangano kayo kesempatan makitulong dikaw minta dua si dikaw makikamura si dikaw Tuhan kanangan ko buatan do pemagunan di dino diti sid pentongkop do pemagunan inono pandemic COVID-19 kakali menural barkan berjuta-juta no ulun daminatay sabab pinakinaringan mindamo kayo dot ikaw campur tangan biar no pandemic diti Tuhan berlalu dengan cepatnya o mirio ge insan tadaw kadapat tokoy vago miumpog sitid valay no datasusi mengindazo menghormat bahkan menginsabat dingaran no. Pengkad na Tuhan amuzao dengan minta dua sidikaw. Bahagi di tongo anggota jemaat dahay di warga emas di uzurno amo sihat sama day sid kampung kay sid songko na Tuhan. Amo dapat dahay mga right toriser sa ngaran di Tuhan. Tetapi mengiman yo kay di boros nu do sombon na po ti Tuhan. Imaton nu mimpan timpan o mazupo-zupo diati. Terima kasih ama sid surga. Khususnya Tuhan minta doa ke sidikaw bahagi di pemerintah dan pemagunahan sid Malaysia om sid Sabah amnya Tuhan. Minda mo kay Tuhan dot ikaw no campur tangan di tengah pemimpin-pemimpin supaya dot apapun minsan pun bertukar ganti itong kepimpinan tetapi aso gama dioti monobon dahay padlombus di borosnu sid pentong kop do pemagunan. Terima kasih ama sid surga sid ngara di Tuhan Yesus Kristus menerima kasih o minta doa koy. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu. Amin. Yano iginavo toruku kasangan uno di samudra minsan sitang ako susah